સોલાપુર ટ્રાફિક પોલીસ વિભાગે રોડ રોલર દ્વારા બુલેટના સાયલેન્સર અને ફેન્સી નંબર પ્લેટ સામે કાર્યવાહી કરી 200 થી વધુ મોટરસાઇકલોના સાયલેન્સરની સાથે ટ્રાફિક પોલીસે 2000 થી વધુ ફેન્સી નંબર પ્લેટ પણ જપ્ત કરી હતી। તેના પર રોડ રોલર્સ ચલાવ્યા। સોલાપુરના પોલીસ કમિશનર એમ રાજકુમારે કાર્યભાર સંભાળ્યા પછી ફેન્સી નંબર પ્લેટ અને ભારે અવાજ કરનાર મોટરસાઇકલ સાયલેન્સરના જપ્ત કરવા માટેનું એક અભિયાન શરૂ કર્યું। સોલાપુર સિટી ટ્રાફિક દ્વારા નાણાકીય દંડ સાથે 200 સાયલેન્સર અને 2000 ફેન્સી નંબર પ્લેટનો નાશ કરવામાં આવ્યો। સોલાપુર ટ્રાફિક શાખાએ વાહન ચાલકોને ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવાની અપીલ કરી છે। ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા લેવામાં આવેલી આ કાર્યવાહીની સોલાપુરના સામાન્ય લોકો દ્વારા પ્રશંसा કરવામાં આવી રહી છે। मोठ्या प्रमाणामध्ये मोटरसायकलचे जे मॉडिफाय सायलेन्सर आहेत, फॅन्सी नंबर प्लेट्स आहेत, याच्यावरची कारवाई मागच्या 6 महिन्यापासून चालू आहे। त्याच्यामध्ये जे आतापर्यंत आपण जप्त केलेले सायलेन्सर आहेत किंवा काढून घेतलेले पाटे त्याला ज्या ठिकाणी नष्ट करण्याचं काम केलेलं आहे। अशाच प्रकारच्या कारवाई भविष्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होणार आहे। त्याच्यामुळे सर्व सोलापूरवासियांनी जे वाहतुकीचे नियम आपण दिलेले आहेत त्या नियमाप्रमाणे सगळ्यांनी चालावं। सगळ्यांनी जे योग्य नंबर आहेत ते आपल्या गाडीवरती टाकावे। ट्रिपल सीट चालू नये, मोबाईल टॉकिंग असेल, विदाऊट हेल्मेट असेल, मॉडिफाय सायलेन्सर असेल, तसेच रेसर गाड्या काही गाड्या आपल्या शहरामध्ये आलेल्या आहेत की त्या मोठ्या प्रमाणामध्ये शहरामध्ये मोठा आवाज करून चालत आहेत। अशा एका गाडीवरती सुद्धा आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्याचे नंबर घेऊन आपण त्याच्यावर सुद्धा गुन्हे दाखल करणार आहे। त्याच्यामुळे सगळ्यांनी जे वाहतूक नियम आहेत त्याचं पालन करावं आणि पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करावं। आज किती सायलेन्सरवरती बुलडोजर फिरवण्यात आलेला आहे त्याचा काही आकडा सांगता? टोटल 200 सायलेन्सर आज आपण डिस्ट्रॉय केलेले आहे आणि फॅन्सी नंबर प्लेट बऱ्याच आहेत, याच्यावरती आपण कारवाई केलेली आहे। त्या किती आहेत? ठीक आहे, अंदाजे आकडा जवळपास 2-3 हजार तरी असतील। सर, या आता ही कारवाई जी होती दक्षिणकडली होती, आता उत्तरकडली दोघांची पण मिळून कारवाई पूर्ण शहरातली जेवढे आपण आतापर्यंत जमा केली सगळ्यांची आपण कारवाई या ठिकाणी केली।